अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दे आयतुन मुबारकों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इंसान द हिदायत और द हग़ तौबे ज़िक्र फरमाइल दे कि कम खलक द गुनाह न रुस्तो अल्लाह तरफ त रुजू कई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे खपल रहमत कई और समिलारी दे कि कम दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रो बराबर की। सुननु मिन बादिल फ़रीज़ा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द हग़े खल्क़ को रहनुमाई कई खलार तरफ ता कि कम खलक द गुनाह न पस तौबा का तौबा बासी और अल्लाह तरफ त रुजू की। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम और इरादा लरी अल्लाह ताला द दे खबरे लियुबय्यिन लकुम चे बयान के अहकाम तासु ता व यहदियकुम ओ खई तासु ता सुननल लज़ीना लारि दाग़ कसानु मिन क़ब्लिकुम चे पख्वाल तासु न तेर शवी दी व यतूब अलैकुम और रुजू पर रहमत सर उकड़ी पतासु बांधे। वल्लाहु अल्लाह ताला चे दे अलीमुन आलिम दे, हकीम और हिकमतकार दे। यानी चे कम खलक पदे आयत मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाई ली दी यानी खपल मैन दी और लूना और ख़ुन दी पख्वानु खल्क़ बानिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम गर्ज़वली वे और पदे वसनु खल्क़ बानिम चे कम दे दा हरामी दी। वल्लाहु युरीदु और अल्लाह ताला इरादा लरी दे खबरी अन यतूब अलैकुम चे रुजू पर रहमत से उकड़ी पतासु बांधी। व युरीदुल लज़ीना और इरादा लरी दा कसानु यत्तबिऊन शहवाति चे दुई पैरवी इत्तिबा कवी द आरज़ुगानु द नफ्स अन तमीलु और दा चे ओ गर्जी लहक़ना मैलन आज़ीना पगर्ज़िदो लोय सरा लकसंगा चे यहूदियानु और नसाराओ द खपलो आरज़ुगानु द नफ्स कम दे इत्तिबा उकड़ला और दुई ची कम दे निकाह कवल पज़े बानी ज़िनाकारियान इख्तियार कर यानी गुनाह तरफ ते जी कम दे मैलानु शोनु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगुई गुमराह कर लो। युरीदुल्लाहु इरादा लरी अल्लाह ताला अन युख़फ़्फ़िफ़ चिस्पक क्लिबार अनकुम लता सुना व खुलिक़ल इंसानु और पैदा करे शवे दे इंसान ज़ईफ़ा कमज़ोर है। वैली दाऊस और कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और टोलो आलिमानो चे माना दे दा सीधा चे इंसान ज़ईफ़ ते पबाब द खज़ु के सबर तिरना नशी कवले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू एग कसानु चे ईमान उमरावले दे ला ताकुलू मखरे तासु अमवालकुम मालून अखपल बैनकुम पमेस पल के बिलबातिल पनारवा तरीक़ों सरा इल्ला अन तकूना लेकिन कभी दामाल तिजारतन द सौदागरे अन तराज़िम मिनकुम पख्वा सरा लता सुना वला तक़्तुलू अनफुसकुम और मवजने सरा जानू नखपल इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला चिदे कान बिकुम रहीमा अल्लाह ताला दे पता सुबान दे मेहरबाना। यानी खपल मालूना दा बातिल तरीक़ों सर जिकम दे मैं इस्तेमाल हुए बल्कि द अल्लाह द रज़ा द पारा जिकम दे इस्तेमाल हुए और द अल्लाह द मंशा मुताबिक शिकम दे द खपल मालूना खर्च कवई। व मैं यफ़अल और हर चे उकड़ला दाकार चा ज़ालिका यानी तेरे दल सरा उद्वानन लहक़ना प ज़ुल्मन प ज़ुल्म सरा फ़सौफ़ नुस्लिही नारा पस दर्द चिमुंग बदाखिल कुलते ओरता वकान ज़ालिका और दाकार चे प अल्लाह बांधी यसीरा आसान दे। यानी चे कमो खल्को दखपलो जानूनो पनाह का बांधे जिकम दे
د حق خبرې نه تیر وتل او نه حق خبرې نه اختیار کړلې الله رب العزت فرمایي چې زر دې چې موږ مداسې خلق جهنم ته داخل کو او دا کار په الله باندې آسان دی. ان تجتنبو کتا سوزان وساتئ کبائر لا غټو ګناهونه ماتونهونه چې منع کولی شي عنه تاسو لاغینا نو کفر نو زرد چې وبري جوي عنکم لتاسو نا سیئاتکم دغه ګناهونه ستاسو وندخلکم او ننو باسی تاسو مدخلا کریما پزیدن نوتلو کې یعنی جنت دی. کچری تاسو دا کارونه چې کم کارونه الله رب العزت په تاسو باندې حرام کړی دي یعنی په ګناه کبیره کې اختلاف دی څوک وایي چې 3 دي او څوک وایي چې 9 دي لیکن غوره قول دا دی چې هر ګناه په حدود د شرع یا صریح وعید پر نازل شوی وي هغه کبیره ګناه ده او واړه ګناهونه ستاسو غرض دا چې کچره بندله ګناه کبیره نه بچو نو صغیره ګناهونو معافی ورته یقیني ده او که کبیره هم ترې صادر شوی نو معنی دا چې یقینا د الله رب العزت د رضا مطابق چې کله د توبه وباسي نو الله رب العزت پورته کبیره ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم کړي. الله زموږ تقصیرات ګناهونه معاف کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.